Let's continue with our 1.2 tutorial. Okay, question number 7. Okay, if you look at the question, okay, kita highlightkan ada beberapa information from this question. So we have 50 ml of the solution, 10 gram of NaCl, and then the density is 0.97 gram per milliliter. So sekarang ni kita ada 3 information. So bila ada 3 information ataupun lebih, okay, awak tak boleh pakai assumption. No need assumption here. Sebab kita ada 3 information. Yang soalan yang memerlukan awak assume hanya apabila the question give you only 2 information. Kalau hanya ada 2 saja information, barulah awak assume. Okay? Tapi sekarang ni kita ada 3 information di mana the first one, the 50 ml of solution is the volume. Okay, this one is the volume of solution. Okay, volume of solution, and then 10 gram of NaCl. This one is mass of solute. So our solute is NaCl, and then the density here, okay, density here dia rujuk kepada the density of solution. So this one is the density of solution. Okay, saya pakai simbol rho dekat sini. Okay, and then next dia minta awak identify the solute and also the solvent. Okay, kita nak identify apa kita punya solute and apa kita punya solvent. So the solute here, kita tahu solute adalah something that have small amount. Okay, something that has small amount. So dekat sini, since dekat sini solution tu mempunyai NaCl, so this NaCl is 10 gram. Okay, so kita tahu our solute, okay, solute kita adalah NaCl. Okay, this one is our solute, C besar. Okay, and then our solvent, if the question didn't mention what solvent that it used in this reaction ataupun in this making this to make this solution, okay, kita akan gunakan water as solvent. Okay, so water adalah kita punya solvent. So after you mix the solute into the solvent, you will get a solution. So here campuran solute NaCl 10 gram ni tadi dengan solvent akan menghasilkan NaCl solution. Okay, you will get an NaCl solution. Okay, so dah menjawab soalan A. For B, calculate the molarity of the NaCl solution. So kalau kita refresh balik, the formula for the molarity, okay, kita tahu molarity is moles of solute in 1 liter of solution. So kita tahu dia punya formula adalah moles of solute. Okay, saya gunakan simbol. Moles sebenarnya simbol dia awak boleh letak N macam ni. Okay, so N solute over volume of solution. Okay, which is must be in liter. The volume of solution must be in liter. So kita nak moles of solute. So moles of solute kita ada mass of solute. So, moles of solute boleh dicari dengan menggunakan mass of solute. Di mana, okay, dekat sini, moles of solute, okay, kita boleh dapat daripada, kalau nak guna formula pun boleh. Tak nak guna formula, boleh pakai conversion factor. Okay, so sini given unit adalah 10 gram. Okay, 10 gram, okay, given unit dia, darabkan dengan dia punya molar mass, okay, molar mass of NaCl adalah 23 tambah dengan 35.5. Okay, so dekat sini berapa value dia? Very good. Kita dapat 58.5. Okay, molar mass unit dia adalah gram per mole. Okay, so maksudnya untuk setiap 58.5 gram adalah untuk 1 mol. So since dekat sini given unit adalah gram, so kita akan letakkan gram dekat bawah. 58.5 gram and then 1 mol akan duduk dekat atas. Okay, so you will get the moles of solute is, okay, 0.1709. Okay, kat sini dengar baik-baik. Jangan round off terlalu awal the value. Okay, moles dekat sini awak jangan ambil 0.17 je. Saya sarankan awak ambil 4 significant figures. Biar banyak dekat belakang ni. Okay, kalau dia bukan jawapan akhir, awak tak boleh round off dia terlalu awal. Ataupun awak terus ambil 0.2, tak boleh. Jangan. Okay, tak boleh round off terlalu awal.
Okay, so sekarang ni kita dah ada moles of solute. We need the volume of solution. So the volume of solution is already given in the question, which is 50 mils. So masukkan dalam formula. Okay, so moles dia 0.1709 mol. Okay, dividedkan dengan the volume is 50 ml. Tapi kita nak dalam liter. So 50 ml darabkan dengan, okay, so kita tahu 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Okay, so dekat sini, dua ni, dia boleh duduk atas, dia pun boleh duduk atas. So since dekat sini given unit adalah ml, so kita akan letakkan ml dekat bawah. Supaya kita boleh cancel outkan dia, and then 1 liter akan duduk dekat atas. Okay, so you will get the molarity. Okay, molarity dia adalah 50 divided by 1000. Okay, 3.42. Dah ada kat atas, tak nampak. Okay, 3.42 molar. Okay, dekat sini apa yang saya nak tekankan, okay, formula satu markah, okay, kalau kadang-kadang ganti pun dia bagi satu markah, jawapan akhir beserta unit yang betul pun boleh dapat satu markah. Ataupun formula dan juga pergantian dia bagi satu markah. Okay, so pastikan awak jawab soalan ni, okay, jangan terlalu nak cepat, sampaikan awak skip dia punya jalan kerja. Okay, dalam soalan structure bagi subjek kimia ni, even you get the final answer, that it doesn't mean that you will get full marks. Okay, awak dapat jawapan akhir, belum tentu awak boleh dapat full marks. Sebab apa? Kadang-kadang awak skip dia punya workout. So, tak boleh nak bagi markah pada workout. Okay, so jangan skip. Alright, kalau untuk soalan MCQ tak apa sebab kita tak sertakan dengan jalan kerja. Tapi soalan structure pastikan awak tulis dengan lengkap lah. Okay? Okay, ada soalan setakat ni? Ada soalan tak? Tak ada? Tak ada, main. Okay, kalau tak ada, kita pergi kepada molality pula. Okay. So, molality. Okay, siapa tahu dia punya formula apa? Molality ni. Molality ni formula dia apa? Molality. Mol solute divided by? Mol solute divided by? Mass siapa? solute. Pandai. Mass dia mestilah mass solvent, unit dia mestilah kilogram. kg. Okay, so sebenarnya dia punya formula ni kita boleh dapat daripada dia punya definition. Definition of molality is the moles of solute in 1 kilogram of solvent. Okay, so itu adalah dia punya definition. Okay, so sekarang ni kita nak cari moles of solute, tak perlu sebab kita dah ada tadi. Moles of solute kita dah cari untuk soalan satu tadi. Tetapi dekat sini masalahnya adalah mass of solvent. Okay, but then okay, kita tak tahu mana nak cari ni. Dalam information pun tak diberi. Tak ada pun mass of solvent. Tetapi, apa yang boleh kita buat adalah kita tahu solution is equals to solute plus solvent. Okay, so since we already got our mass of solute, kita nak mass of solvent, of course daripada information dia beri, mesti kita boleh dapat dia punya mass of solution. So dekat sini, ini kita dah ada, okay, daripada density of solution sebenarnya kita boleh cari mass of solution, di mana the formula is, okay, formula of density of solution is equals to mass of solution, okay, divided by volume of solution. Okay, volume of solution. So, since mass dia kita nak cari, volume dah ada, density pun dah ada, okay, nanti dah dapat mass of solution, okay, tolakkan dengan mass of solute, you will get the mass of solvent. So, dekat sini, mass of solution adalah, okay, density dia 0.97 gram per 1 ml, okay, darabkan dengan dia punya volume of solution 50 ml. Okay, you will get 48.5 gram. Okay, so the mass of solvent is equals to 48.5 minuskan dengan 10 gram.
Okay, you will get 38.5 gram. Okay, so masukkan dalam formula. Moles of solute tadi 0.1709 mol bahagikan dengan mass of solvent. Okay, mass of solvent 38.5 gram. Okay, kalikan dengan 1 kilogram bahagi dengan 1000 gram. Okay, so here you will get the answer 4.44. Sorry. 4.44 molal. Ni mestilah M kecil ataupun unit dia boleh tulis sebagai mol per kilogram pun boleh. Dua-dua diterima. Okey? Ada soalan? Ada soalan? Tak. Tak ada. Oh, senang kan? Tak ada, madam. Okey. Right. So, tak ada. Kita pergi kepada yang seterusnya. Okay. So, the mole fraction of NaCl. Okay. So, mole fraction of NaCl. Okay. So, since dalam this solution ada dua komponen. Dalam setiap solution ada dua komponen. Kita ada solute. Kita ada solvent. Okay, solute kita dalam kes ni adalah NaCl. So, dia minta mole fraction of NaCl is equals to, okay, solute adalah NaCl, solvent adalah water. So, ada dua komponen. Okay, kita perlukan moles of NaCl bahagikan dengan moles of NaCl plus, okay, plus moles of water. So, moles of NaCl tak ada masalah, 0.1709 mol bahagikan dengan 0.1709 mol. Okey. Tambahkan dengan tambahkan dengan moles of water. So moles of water dekat sini kita boleh dapat daripada dia punya mass. So moles of water adalah mass dia 38.5 gram. Okey, molar mass dia adalah 18. So untuk setiap 1 mol mass dia adalah 18 gram. Okay, so the moles of water is 2.139 mol. Okay, so masukkan dalam formula. Okay, you will get the answer 0.07399. Okay, so tak ada unit fraction tak ada unit. Okay, sebab atas ni mol, bawah pun mol, so cancel out, dia tak ada unit. Okay, mole fraction, untuk mole fraction, hasil tambah mol solute dan juga moles water kita adalah 1. So, misal kata, kalau soalan minta awak cari mole fraction for water, awak dah kira untuk NaCl, apa yang boleh awak buat adalah 1, tolakkan saja dengan this value. Okay. You will get the mole fraction for water. Okay, so hasil tambah mole fraction ni adalah 1. Okay, so tak ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Ni pandai-pandai ni semua ni. Okay, kalau tak ada, kita pergi kepada yang terakhir untuk soalan nombor 7. Iaitu percentage by mass bagi NaCl. Okay, percentage by mass dia punya formula adalah, okay, formula dia adalah mass solute over mass solution times 100%. So, mass solute dah diberi dalam soalan 10 gram. Mass solution pun kita dah cari tadi untuk soalan B2 ni, kita dah cari tadi 48.5 gram. Darab dengan 100%, you will get the answer 20.62%. Okay, so this is it untuk soalan nombor 7. Okay. Alright. So next, kita pergi pada soalan nombor 8. Untuk soalan nombor 8, dia beri density untuk 10.5 molal. M kecil ni molal, molality. NaOH solution is 1.33 gram per milliliter at room temperature. Calculate the mole fraction of NaOH, percentage by mass of NaOH, the molarity of the solution. Okay, so untuk soalan macam ni, kalau kita tengok, dia bagi dua saja
information. Which is information yang pertama adalah molality. Okay. Molality. Okay. Yang kedua kita ada density of solution. Okay. So kita ada dua saja information. So bila ada dua saja information, maknanya soalan ni awak perlu buat assumption. So apa yang perlu awak assume adalah, okay, tengok antara dua information yang dibagi ni, which one is the unique concentration. Okay, unique concentration adalah molality. Okay, di mana molality adalah moles of solute over mass of solvent in kilogram. Okay, so ini adalah unique concentration. Unique concentration nak kena ingat balik. Unique concentration ada 4. Okay, kita ada molarity, kita ada molality, kita ada percentage by mass, kita ada percentage by volume. Okay, so ada 4 unique concentration. Okay, this one dalam soalan yang dibagi dalam information adalah molality. So yang mana yang kita nak assume? Yang kita perlu assume adalah daripada formula of concentration yang duduk kat bawah. Kita ambil yang duduk dekat bawah. Dalam kes ni yang duduk kat bawah adalah mass of solvent. So berapa banyak kita nak assume? Mesti tulis assume. Apa yang awak assume awak tulis. Assume mass of solvent is equals to, okay. Sebenarnya awak nak assume dia banyak mana pun is up to you. Nak assume 1, nak assume 100, 1000, sejuta, suka hati awak sebenarnya. Okay. Sebab apa? Boleh suka hati. Sebab at the end, awak akan dapat jawapan yang sama. Okay. Dia bergantung, berapa banyak pun value awak gunakan untuk awak assume. Okay. At the end, mesti awak akan dapat jawapan yang sama bagi mole fraction, percentage by mass dan juga molarity of the solution. Okay. So, assume mass of solvent dekat sini. Walaupun awak boleh assume berapa nilai awak nak. Okay. Tetapi saya sarankan untuk case molality, assume lah mass of solvent dia adalah 1 kg. Okay, kenapa saya minta awak assume dia 1 kg? Sebab senang nak kira. Okay, molality dah ada 10.5 molal. Okay, mass of solvent kalau awak assume dia 1 kg, agak-agak berapa moles of solute? Berapa moles of solute? 10.5. Ya, 10.5 juga. Sebab dekat sini molality dia adalah 10.5 mol untuk setiap 1 kilogram. Okay, mass of solvent dia yang kita assume tadi adalah 1 kilogram. Okay, you will get the answer 10.5 mol. Terus dapat mol solute dia. Senang nak kira. Okay, and then untuk mole fraction ni tadi, kita tahu mole fraction, okay, simbol dia X ni mole fraction of NaOH is equals to moles of NaOH over moles of NaOH plus moles water. Okay, mesti ada dua komponen. Nak hasilkan solution kena ada dua komponen, satu solute dan juga satu solvent. So dia tak mention solvent apa, anggaplah dia pakai water. Okay, so dekat sini moles of solute dah ada, which is our NaOH lah, our solute. NaOH dah ada, nak cari moles of water. Okay, to find the moles of water, you need the mass of water. So, mass of water, water adalah solvent. Okay, water adalah solvent. So, dia punya mass adalah 1 kg. So, the moles of water is equals to 1 kg times with 1 mole over, 1 kg tak boleh lah. Kena tukar dia kepada gram. Okay, tukarkan dia kepada gram, you will get 1000. 1000 gram, okay, baru boleh cancel out. Okay, so dekat sini 1000 kali 1 bahagi 18, you will get 55.56 mol. Jangan terkejut. Awak jangan terkejut. Tak pernah pun jumpa mol nombor dia besar macam ni. Okay, salah kot. Jangan terkejut. Dah mass dia besar, mestilah mol dia besar. Okay, alright. So, sekarang ni moles of water pun dah dapat. So, masukkan dalam formula 10.5 mol divided by 10.5 plus 55.56 mol. So, you will get the answer 0.1589.
Okay, so sama macam saya cakap tadi, ini adalah mole fraction bagi sodium hydroxide. To find the mole fraction of your solvent, which is water, awak boleh buat satu tolakkan this value, you will get the mole fraction for water. Right? So, untuk percentage by mass, okay, so we have mass of solute over mass of solution times 100%. Okay, so since mass of solute berdapat daripada moles of solute, okay, tadi moles of solute kita, okay, to find the mass of solute is equals to moles of solute 10.5 mole, okay, darabkan dengan, alright, so dia punya molar mass bagi NaOH, okay, molar mass dia adalah Na23 campur 16 campur hidrogen 1, okay, you will get ke 40 40 gram per mol. 40. Okay. So 40 gram per mol ni macam saya cakap dia adalah 40 gram untuk setiap 1 mol. Setiap 1 mol dia adalah 40 gram. So since dekat sini kita nak unit gram, given unit adalah mol, kita akan letakkan mol dekat bawah. Okay, 40 gram duduk atas. Okay, baru boleh cancelkan mol. Okay. Okay. So you will get 420 gram. Itu adalah mass of solute. Okay, so mass of solute dah ada. Sekarang ni nak cari mass of solution. Mass of solution, okay, adalah solute plus solvent. So solute 420. Solvent tadi dekat A, kita assume mass of solvent adalah 1000 gram ataupun 1 kilogram. Okay, 1000 gram. So dekat sini boleh cari mass of solution. Okay. Percentage by mass is equals to 420 gram divided by 420 gram plus 1000 gram, okay, times with 100%, you will get the answer 29.58%. So that's it. Okay, so tak susah pun. Boleh follow lagi setakat ni? Boleh, Boleh. Okay. Boleh. Alright. Okay. Jangan lupa tanda. Terus buat, terus betulkan your tutorial. Nanti senang. Saya suruh hantar je terus. Tak adalah ambil banyak masa sangat. Okay. Next, last untuk soalan 8. The molarity of the solution. Senang, kacang je ni. Molarity is equals to moles of solute divided by volume of solution in liter. Okay, so sekarang ni moles of solute dah ada 10.5 mol. Okay, volume of solution kat mana agak-agak kita nak cari? Kita cari daripada density of solution. Sebab density of solution adalah mass of solution divided by volume of solution. Okay, so since kita dah ada dia punya mass of solution tadi, density pun dah ada, boleh cari volume of solution. So, volume of solution adalah, okay, dia punya mass of solution 1420 gram. Okay, sebab 1000 adalah solvent, 420 adalah solute. Okay, so ni adalah mass of solution. So darabkan dengan, okay, density 1.33 gram per 1 milliliter. So kita nak volume tu duduk atas. So 1 milliliter duduk atas, bahagikan dengan 1.33 gram. Okay. Tengok, tak hafal formula pun sepatutnya boleh derive apa dia punya jalan kerja. Sebab tu saya suka sangat pakai conversion factor. Okay. So, awak akan dapat volume dia 1067.67 mililiter. Betul ke volume saya ni? Betul ke? Betul. Okay. Betul. So, sekarang ni, okay, volume of solution dekat sini mestilah 1 liter. So, kita tahu 1 liter bersamaan dengan 1000 ml. So, 1067.67 ml darabkan dengan, okay, so kita nak cancel out ml, kita nak liter. So, liter duduk atas, 1000 ml akan duduk dekat bawah.
So you will get your final answer 9.83 molar. Okay. So dekat sini kan tadi saya kata assumption tadi awak boleh guna apa-apa nilai. Okay. Maksud saya awak boleh guna apa-apa nilai tu nanti bila awak jawab awak akan ada perbezaan dekat part macam volume of solution, moles of solute, okay, mass of solution, mass of solute, kat situ yang berubah nanti. Tapi jawapan akhir ni, your final answer ni semuanya sama je. Waktu dalam kerja je akan ada beza sikit. Okay, kalau tak percaya, rasa-rasa ada masa terluang, cuba awak ambil. Awak letak nilai 0.5 ke, letak nilai 100 ke, nilai 1000 ke, suka hati awak. Okay, awak akan dapat jawapan akhir dia sama je. Okay, sebab tu kita boleh pakai assumption dekat sini. Alright, so soalan nombor 8 itu saja. Soalan nombor 9. Okay, sekarang ni nombor 9. Sama juga macam nombor 8, dia bagi dua saja information. Okay, kita ada molarity sebab unit dia M besar. M besar adalah molarity. So this one is molarity. Okay, and then we have the density of solution. Okay, dua saja. So of course lah kita perlukan assumption. Okay, so kalau kita tengok ni formula molarity adalah moles of solute over volume of solution in liter. Okay, volume of solution ni dalam unit liter. Okay, so dekat sini agak-agak apa yang kita nak assume? Assume? Siapa yang kita nak assume? Volume. Volume. Volume apa? Volume siapa? Volume solution. Ya. Okay. Dalam ni kan, awak kena spesifik. Sebab volume ada banyak. Ada solute, ada, solute tak ada. Ada solution, ada solvent. So, yang mana satu awak mention? Okay, kalau awak nak solution, labelkan dia solution. Kalau awak nak dia solvent, label dia solvent. So, dalam kes ni kita nak solution. Okay, kita labelkan dia volume of solution. So, since dekat sini liter, macam saya cakap tadi, awak nak letak apa-apa nilai pun, awak nak assume apa-apa nilai pun suka hati awak, asalkan awak stick with your assumption. Okay, tapi nak mudah, terus je assume dia 1 liter. So, 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Okay, so, untuk A, percentage by mass, okay, percentage by mass is equals to mass of solute over mass of solution times 100%. Nampak tak? Saya tulis banyak kali. Walaupun yang tadi 7 pun ada percentage by mass, 8 pun ada, 9 pun ada. Saya tulis juga banyak kali. Sebab apa? Okay, formula kadang-kadang dapat markah. Okay, kadang-kadang markah dia asing. So, susahlah kalau tak tulis. Okay, so mass of solute. Okay, dekat sini sebabkan awak assume dia punya volume of solution dah ada molarity, you will get the moles of solute. So the mass of solute you will get it from the moles of solute. So dalam case ni, why not you cari dulu the moles of solute. Okay, moles of solute is equals to the molarity 7.07 molar. M besar ni adalah mol per liter. Okay, mol per liter darabkan dengan dia punya volume of solution dekat sini adalah 1 liter. Okay, so liter dengan liter cancel out. So you will get terus 7.07 mol. Okay, so the mass of solute, right? Mass of solute is equals to moles dia kita dah ada. Darabkan dengan, okay, kita nak cancel out the mole. The molar mass of the NaCl. NaCl ni molar mass dia 23 tambah 35.5 dapat berapa ni? 58.5 Okay, dapat 58. Yes. Okay, so 58.5 gram per mole, dia adalah 58.5 gram per 1 mole. Okay, 58.5 gram bahagikan dengan 1 mole. Okay, cancelkan the moles and then you will get the answer. Okay, 7.07 times 58.5. Okay, 413.6 gram. Okay, so mass of solute dah ada. Sekarang ni the mass of solution. So since you dah ada volume of solution, ada density of solution. So density sama dengan mass of solution over volume. So you will get the
mass of solution from the density. Okay, so mass of solution, right? Mass of solution is equals to, okay, volume solution dia adalah 1000 ml kalikan dengan dia punya 0.98 gram per dengan 1 ml. Okay, so you will get 980 gram. Okay, so masukkan dalam formula 413.6 over 980 times 100% milligram. Okay, you will get the answer 42.2%. Okay, so that's it. Ada soalan dekat sini? Ada apa-apa nak tanya? Okay, senyap je tu, setuju dah tu kan? Okay. Hello? Nak tanya. Ya je. Cepat sikit. Tak dengar. Kalau yang atas tu kita assume yang mass of solution tu 100 gram. Jadinya daripada density tu saya terus cari dia punya volume of solution. Alright. Okay. Soalan yang bagus. Soalan awak tu bagus. Okay. Tapi kenapa saya tak galakkan awak buat macam tu? Sebab sometimes awak takkan dapat, awak tak boleh kira. Contoh, kalau molality. Kalau dia bagi dekat sini molality dengan density of solution, awak assume dia punya mass of solution. Okay, awak akan stuck nanti. Tak boleh kira. Faham tak? Okay, sebab tu saya kata, apa yang awak nak assume lah daripada unit concentration, di mana dalam unit concentration, okay, dalam unit concentration dia duduk kat bawah ni. Assume macam ni. Kalau dia bagi molarity dengan density, assume volume of solution. Kalau dia bagi molality dengan density, assume mass of solvent. Dia bagi percentage by mass dengan density, assume mass of solution. Dia bagi volume percentage by volume dengan density, assume volume of solution. Kalau ingat lagi, this one. Okay, kalau ingat lagi ada dalam guideline ni. 1.2. Tengok dekat guideline. Ni. Ingat tak table ni? Ini yang awak kena assume. Dia bagi molarity, assume volume of solution. Bagi molality dengan density, assume mass of solvent. Bagi percentage by mass, assume mass of solution. Dia bagi percentage by volume, assume volume of solution. Okay, so jangan assume selain daripada tu. Okay, memang yang molarity tu boleh kira lagi. Tapi, kalau dia bagi molality ke, awak dah start nanti. Okay, awak tak boleh kira nanti. Susah. Okay, boleh menjawab soalan? Okay, madam. Okay. Right, so bagus soalan tu. Okay, so next. Ada lagi soalan? Ada Okay, so molality. Molality is equals to moles of solute over mass of solvent in kilogram. Okay, so moles of solute kita boleh dapat daripada dia punya mass of solute. Tadi mass of solute dah dapat. Okay, and then mass of solvent adalah mass of solute minus dengan mass of mass of solution minuskan dengan mass of solute. Okay, so dekat sini tadi dia punya moles of solute adalah berapa tadi ni? 7.07. Okay, bahagikan dengan, okay, so mass of solution tadi kita dapat berapa dah? Lupa dah. Berapa tadi? Ingat tak? Mass dia. .98 kalikan dengan 980. Okay. So mass of solute adalah
7.07 kalikan dengan kat sini 413.6 gram. Okay, so dekat sini mass of solvent adalah 980 tolakkan dengan 413.6. You will get 566.4 gram. Okay, so dekat sini 566.4 gram tukarkan kepada kilogram. Okay, so you will get the answer 12.48 molal ataupun mol per kilogram.